Gitara lang, gitara lang. Okay, 5, 6, sige, okay lang. Dito ka lang para, ano, para at least, para, So you can oo. watch your show. Oo. Okay, that looks good. 5, 6. So, ayan, sino pa kulang dyan? Si Kuya Sige, Tol. dito ka sarap. Yung iba upo ka na, Miguel. Lakad ka naman, upo ka dito sa baba. Sulitan yan, sige, sino po? Upo ka talaga sa lampak, parang barkada lang. Yan, ganyan lang. Tapos ganyan, parang ganun-ganun lang kayo dyan sa likod, parang ganyan. Barka-barkada. Okay, ganyan. Yan yung nakita ko. Okay? 5, 6, si Kuya Tol. Sino pa wala? Si Kuya Wendy. Tol. Si Kuya Tol. Mamaya ituturo ni Joya yung ano, Kigoy, para sa dyan ka muna. Kailangan kita makita na nandyan. Ituturo mamaya ni Joya yung something. Yung stand. Okay. Ano muna natin, isang pasada kunwari. Isang pasada kunwari. Jericho, Sige, sige. dito ka muna kunwari, gitara. Gitara lang, gitara lang. Okay, 5, 6, sige, okay lang. Dito ka lang para, ano, para at least, para, So you can oo. watch your show. Oo. Okay, that looks good. 5, 6. So, ayan, sino pa kulang dyan? Si Kuya Sige, Tol. dito ka sarap. Yung iba upo ka na, Miguel. Lakad ka naman, upo ka dito sa baba. Sulitan yan, sige, sino po? Upo ka talaga sa lampak, parang barkada lang. Yan, ganyan lang. Tapos ganyan, parang ganun-ganun lang kayo dyan sa likod, parang ganyan. Barka-barkada. Okay, ganyan. Yan yung nakita ko. Okay? 5, 6, si Kuya Tol. Sino pa wala? Si Kuya Wendy. Tol. Si Kuya Tol. Wendy. Basta ganyan ng barkadahan. Okay. Okay? 5, 6, 7, 8. Kita.